Baiklah, kita lanjutkan sambungannya kemarin ya. Ternyata butuh 3 part. Masih membahas terkait teori Terano Abelian. Oke, good. Oke, sama seperti di quantum electrodynamic, waktu kita ingin mencari atau merenormalisasi quantum electrodynamic, kita mulai di quantum vacuum polarization di GED. Nah, di yang dari juga sama, kita uh, mulai dari vacuum polarization diagram in Yang-Mills theory. Following what we did in quantum electrodynamics, we can extract the Yang-Mills beta function from the form of the gluon kinetic term in the one particle interaction quantum effect will work in d-dimension with g square ym equal mu to the power of 4 minus d g square mu. In terms of the dimensional coupling, g square mu and arbitrarily scale mu, chosen to be the typical scale of our experiment. Let pi a p mu nu k denote the sum of all one particle interaction, one loop diagram with exactly two external gluons constructed using the gluon propagator, 3 gluon vertex, and 4 gluon vertex. Gluon propagator kita punya 8.77. Oh, kita sudah punya gluon propagator ya. Sebenarnya dengan GED propagator. Whereas always the external legs are amputated in computing the one particle interaction contribution. Note that each of these and cos gluon vertex from the cross section. To one loop accuracy, there are two diagrams that contribute, not including counterclaim. Diagramnya seperti ini for gluon vertex. Ini 3 gluon vertex. Ini gluon cos vertex. Ya, jadi kita hanya seperti yang kita lakukan di GED, kita bekerja di dimension yang general, kemudian kita ekstrak dimensional coupling kita g square mu, kemudian kita hitung pi a b mu k, yaitu sum of all one particle interaction one loop diagram. Untuk satu loop, diagram-diagram yang mungkin dibuat adalah seperti ini. Dan nanti kalau kita mau hitung one particle interaction, external legs-nya itu kita amputasi. Note that each of this graph contributes an amount proportional to g square, just reflecting that in the original action g square ym was indistinguishable from h square. From our experience with lambda for theory, we do not expect that the first of this diagram to play any role in the normalizing the kinetic term. Jadi, because the external momentum does not flow around the loop. Jadi kalau ada external momentum yang flow around the loop, maka dia itu akan merenormalisasi kinetic term. Nah, yang first diagram itu ada external. From our experience of lambda 5 theory, we do not expect the first of this diagram to play any role in normalizing the kinetic term. Oh ya, saya kebalik. Jadi kalau ada kinetic term, berarti dia akan
berkontribusi di renormalizing the kinetic term ya. Ya. Jadi kalau yang ini itu loopnya itu pure hanya misalkan kalau ini K berarti loopnya di sini pure P. Tapi kalau di sini itu enggak, dia P dan di sini P plus K. Di ini juga sama nih P ini P plus K. Tapi kalau di sini pure P saja. Yang eksternal momentumnya K ini ya. Nah, karena ini nggak bergantung dengan eksternal momentum, maka ini nggak akan play any role in the renormalizing the kinetic term. Indeed, the only term it can contribute toward a mass term for the gauge width. Dan dia hanya berkontribusi di suku massa dari gauge width-nya. Likewise, there is a K independent contribution to the second diagram involving the 3-point gluon interaction that again must contribute to the mass of the gauge field in the quantum effective action. Nah, ada K. K ini adalah external momentum ya. Independent contribution to the second diagram involving 3-point gluon interaction that again must contribute to the mass of the gauge field in the quantum effective action. Nah, nanti kalau kita hitung di diagram yang kedua yaitu yang begini, yang tadi yang begini, itu nanti kalau kita hitung one particle interaction-nya itu ada akan menghasilkan suatu suku yang tidak bergantung dengan eksternal momentum. Nah, dan itu berkontribusi di massa dari gauge field di quantum effective action. Neither of this diagram nor their sum is compatible with BRST invariance, which we recall act on functions of the gauge field alone. Diagram-diagram tadi yang 3 itu juga bukan penjumlahannya, itu tidak itu kompatibel, tidak ada diagram yang kompatibel ya, dari yang tadi, atau diagram-diagram tadi itu tidak kompatibel dengan BRST invariance, yang mana kalau kita ingat BRST invariance itu which we call acts on functions of the gauge field alone, such as the quadratic term in the effective action, just like the gauge transformation. Kalau dia bekerja di gauge field alone, dia itu BRST-nya itu seperti gauge transformation. However, we will see that this will be mass contribution is precisely cancelled by the K independent part of the diagram involving the gauge. The sum of all three diagrams indeed has a tensor structure compatible with F nu. Using the Feynman choice, nah kemudian kita pakai Zai sama dengan 1 ya, jadinya keluhan propagatornya ini kalau kita ambil Zai sama dengan 1, maka dia hanya ini saja. Bar delta AB delta mu nu B square. Of our gauge mu parameter. The first diagram correspond to the dimensionless momentum space expression. Nah, kemudian yang diagram yang pertama ini bisa kita hitung di momentum space itu akan seperti ini ya. Ini bentar. Ini propagatornya harusnya. Propagatornya apa tadi lupa. Minus H-bar delta AB per B kuadrat. Jadi minusnya itu dari propagatornya ini
Kemudian ini harusnya dari vertexnya, gamma ABCD vertexnya. Ini ya, karena dia for vertex. Kemudian ininya diekstrak menjadi dimensionless coupling. Dan habarnya juga cancel. Ini dua dari simetrinya karena dia bisa dibolak-balik. Kemudian sepertinya si gamma ABCD-nya ini di-expand. Nanti ada keluar C2G. Kemudian intinya pokoknya dari sini ke sini itu gamma ABCD-nya disubstitusi. Gamma ABCD-nya bentuknya seperti ini ya. Built from the Feynman gauge propagator and the 4-point vertex 8.73. Here C2G is the quadratic Casimir of the gauge group G in the adjoint representation defined by trace adjoint dA dB equal delta AB. Jadi C2G-nya itu adalah kuadratik dari kuadratik Casimir dari gauge group G di adjoint representation, dan definisi dari kuadratik Casimir itu ini. Kita ingat tadi kan ada F, A, B, C, F something ya. Nah ini kan bisa kita identifikasi dengan ini, dan sehingga makanya dia jadi quadratic Casimir. It arises from accounting the different possible colors of the gauge field running around the loop, i.e. from considering the possible structure of the Lie algebra indices. And in the case of G SUN, we have C2G equal N. Jadi ini nanti equal N. Of course, this integral diverge for any D in N. Integralnya diverge karena ini kalau kita hitung ya dia diverge ya. Karena ini dari minus hingga sampai hingga. But to understand the full effect, we should combine it with the remaining two diagram before aiming to cancel the divergence with counter term. Jadi ya seperti biasa kita harus mengakon semua diagram dulu baru kita menyimpulkan. To do this for ease of the comparison to the remaining diagrams, it will be helpful to write the integral in 8.82 as. Jadi 8.82 ini kita tulis seperti ini ya. Kita kasih P plus Q square per P plus Q square. Kemudian kita gunakan Feynman trick seperti biasa, sehingga dia jadi seperti ini. Dan asasnya jadi seperti ini. Mana P besar itu ini ya. Dan deltanya ini. Sama dengan, dan kemudian kalau kita integralkan, dan kita beri kita integralkan, nanti hasilnya seperti ini. Where we introduce a factor of 1 P plus Q square over P plus Q square combine the two denominator using Feynman parameter X yang define ya seperti biasa. We now turn to the second diagram involving two copies of the tricolon vertex 8. This diagram gives contribution. Nah sekarang kalau yang untuk diagram kedua yang ini ya. Dan dia nanti akan berkontribusi. Ini masing-masing vertexnya harusnya keluar G mu
Tapi karena ada dua vertex, jadi ada 2G mu. Kemudian ini vertex yang pertama. Dia bergantung dengan semua momentumnya ya, vertex ini. Kemudian ini adalah propagator dari keluarnya. Kita ambil vertexnya P dan P plus K. Ya, kemudian vertexnya disubstitusikan, vertex triklon vertexnya bentuknya seperti ini. Kita substitusikan juga propagatornya. Persamaan tadi. Dan menggunakan cara yang sama dengan yang 8.83 ya. Feynman trig dan seterusnya. Nanti karena di sini dan di sini sudah ada suku seper P kuadrat dan seper P plus K kuadrat, ya, jadi nggak usah dikali P plus K per P plus K lagi. Where we can combine the two propagators in Feynman parameter with P equal P plus XK and delta equal minus X1 minus XK square as before. The tensor structure of this integral is the rather unappealing expression. Ya, males. Ya, n mu nya bentuknya seperti ini. Where A symmetric mu B mu itu equal ini seperti biasa. Mu dan nu-nya disimetrisasi. Writing this in terms of P equal P plus XK, discarding the linear term and linear terms in P and replacing P mu P nu equal D mu nu P square, we obtain the simple form. Jadi kita substitusikan P plus XK ini menjadi P besar di yang sini. Kemudian discarding linear term in P. Kenapa? Karena nanti integralnya itu fungsi genap ya. Sehingga kalau dikalikan dengan suatu fungsi ganjil, hasilnya 0. Sehingga yang kita consider itu hanya yang P square. Nah, sehingga hasilnya seperti ini. Kalau dalam P square. Which holds under the integral sign. Altogether, this second pure gauge field diagram yields a contribution. Nanti kalau n mu nya ini disubstitusi di persamaan ini, kemudian diintegralkan, hasilnya adalah persamaan 8.87. Like the previous integral in 4-point vertex, this contribution just looks like pure garbage, as does the sum of the two. Indeed, this is correct. These two diagrams are completely meaningless because their value depends on the choice of gauge we use to write down the propagator for a mu. This is to be expected. They come from considering just pure Yang-Mills part of the full action together with partial mu a mu square term we obtained from integrating on the Nakanishi Lautrup field in the gauge fixing term. Just as the zero-dimensional toy case 8.10. Oh, yang ini ya. This part of the path integral is indeed gauge dependent, and now about all detail of our choice of gauge lies. Jadi ini yang atas yang sudah kita hitung 2 itu
itu just pure Yang-Mills part karena vertexnya itu pure Yang-Mills ya, 3 point Yang-Mills dan 4 point Yang-Mills together with the partial mu a mu square term we obtain from integrating alternate conditional to field gauge fixing term ya, dan itu gauge dependent. To cancel this dependence and obtain some meaningful gauge invariant quantity, we must also include Van Hoff determinant. Nah, kemudian agar ini itu enggak gauge dependence, kita harus including the Van Hoff determinant ya, atau Gauss action-nya represent at 0h by one loop graph, dan dia bisa kita hitung dengan Feynman graph yang seperti ini. Seperti biasa kita hitung dua vertexnya dan juga dua propagatornya dari Gauss. Following the Gauss field, this diagram yields vertexnya berasal dari saya lupa Gauss Coulomb vertexnya bentuknya seperti apa. Oh ini ya, Gauss Coulomb vertexnya bentuknya seperti ini, sangat simple. This diagram yields, jadi ini dari ini per ini dikali G itu dari vertexnya. Vertex yang salah. Vertexnya ini ya. Ini vertexnya, kemudian ini vertexnya. Ini adalah propagator, Gauss propagatornya. Ini vertex. Diintegralkan untuk semua kemungkinan si internal momentum. Kalau kita hitung nggak terlalu susah karena tinggal pakai Feynman trig, kemudian diintegralkan menjadi beta function dan jadilah begini. What we call that as with the electron loop in our vacuum polarization calculation of KD, we obtain a minus sign. The yields running around the loop are fermionic. Jadi minus sign-nya ini karena loop-nya itu fermionic ya. Gauss-nya itu kan fermionic. We are now ready to combine this diagram. We will begin by looking at the coefficient of gamma 1 minus d over 2. This gamma function has a pole in d equal to. The only way our integrals could diverge in a slow dimension d equal to is if they behave in the UV as integral dp over p square with only one factor of 1 over p square. Kita lihat koefisien dari gamma minus 1 min d per 2. Jadi kan ada dua koefisien gamma nih. Gamma yang gamma d minus d per 2 dan gamma 1 min d per 2. Untuk setelah kita combine ya, ada gamma 1 minus d per 2. Yang ini juga ada. Ini. Koefisiennya 8,83, 8,87 dan 8,88. Nah, agar integralnya itu diverge, itu ketika si koefisien dari gamma 1 minus d per 2 itu hasilnya itu proporsional dengan faktor yang seperti ini, ddp over p square. Karena kalau misalkan d-nya 1 ya, ini kalau diintegralkan jadinya
Super P ya, Super P. Kalau Super P sepertinya nggak diversi. Tapi kalau D-nya sama dengan 2, Super P diintegralkan ln di eh, diintegralkan dari minus tangga sampai tangga diverge. Kalau D-nya 3, apalagi lebih diverge lagi. System come from original diagram involving 4-point vertex as well as the k independent parts of the remaining 2 diagram. Jadi suku-suku yang diverge yang hanya bergantung dengan integral yang seperti ini itu berasal dari original diagram yang involving 4-point vertex dan juga yang nggak bergantung dengan K. Tadi seperti yang sudah dijelaskan, kalau dia bergantung dengan eksternal K, maka dia masuk ke kinetic term. Tapi kalau dia nggak bergantung, maka dia berkontribusi di meng-shift mass term dari di quantum effective action. Therefore, unless it is cancelled by the coefficient, this pole would correspond to generation of a mass term in the quantum effective action. Combining the diagrams, the coefficient contains a factor. Nah, kemudian nanti akan ada faktor ini ya. Kita percaya saja dengan ini. Dan ini akan sama dengan ini. And since 1 minus d over 2, gamma 1 minus d over 2 sama dengan ini dari n gamma n itu sama dengan gamma n plus 1 ya. We see that indeed the pole cancel. Wow, BRSC symmetry is working. Ya, karena memang di rootnya BRST atau pengintroduction cost itu cancel si suku-suku ini ya, atau dia the cost have ensured that the diagram compute from Young's action alone together with choice of gauge in the right propagator do not generate gauge violating mass term in the effective action. Jadi nggak ada gauge violating mass term in the effective action. Jadi dia tetap gauge invariant. Even better, we now see that all terms are in fact proportional to gamma 2d minus d over 2 with pole at d equal 4 but not at d equal 2. Nah, sekarang karena pole di koefisien yang ini sudah cancel sehingga nggak generate mass term, sisanya kita hanya mengconsider yang gamma d minus d over 2. Dan pole di sini itu adalah ketika d-nya sama dengan 4 ya. Di sini ketika D-nya sama dengan 2 kan berarti gamma 0. Gamma 0 minus, sama dengan minus 1 faktorial atau pole. Yang ini kalau yang untuk yang gamma D minus D per 2, pole-nya ketika D sama dengan 4. Ketika D sama dengan 4, ini jadi gamma 0 atau minus 1 faktorial. And they combine give footnote 89. It's still not entirely trivial obtain this result. Among other things, one need to use the fact that integral of one parameter x invariant under x to switch by 1 minus x to judiciously write the x equal half in terms of the numerator and the integral that are linear. See Peskin, Schroeder, Introduction Quantum Theory section 16.5 for more detail. Tapi intinya sama seperti QED, kalau masih ingat di QED nanti juga akan bentuknya seperti ini. Where pi k square equal this. And I remind you that delta equal minus x 1 minus x k square. This may be compared to the expression 5.74 5.74p for vacuum relation KD. Yeah. The crucial part is that this expression is proportional to the tensor structure delta AB delta mu nu minus k mu nu per k square. Jadi dia proportional to ini
Dan kita ingat ini itu adalah gauge field propagator ya, corresponding to the quantum correction to the coefficient of kinetic term ini. Jadi yang ini itu quantum correctionnya. Together with the higher derivative term coming from K dependence in delta. The factor gamma D minus D over 2 shows that there is still a pole in D equal 4. And setting D equal 4 minus epsilon leads to the asymptotic expression. Nah, kemudian seperti biasa kita pakai asymptotic expression dari gamma minus D over 4. Ketika kita ngeset D sama dengan 4 minus E, ya ini dari gamma epsilon itu sama dengan 1 epsilon minus gamma. Paling suku ini dari suku-suku yang lain pangkat epsilon. Dari sini, dari yang sini. Ketika kita Taylor series ini nanti dia ngeluarin suku log seperti ini. As epsilon goes to 0 from positive, we can cancel the divergence as epsilon to 0 with counter term delta Z3 over 4 trace seperti biasa. Untuk yang pole yang ini kita cancel dengan counter term seperti ini. Adjusting the coefficient of Yang-Mills action and it's convenient to choose. Kemudian kita pilih delta Z3-nya seperti ini. Sehingga dia nggak cuma cancel yang bagian divergence ini, tapi juga nge-cancel ini dan 4P, 4 pi di situ. Dan juga ini 31/9. To leave us with the quantum effective kinetic term gamma 2 A equal bersama titik 93 ya, in 4-dimensional momentum space. In particular, this shows that the gauge boson propagator is now. Nah, sekarang gauge boson propagatornya ada suku ini, tambahan suku ini. To this order, this gives us another interpretation of the scale mu. It is the energy of the gauge boson at which the propagator is just 1 over K square. Jadi scale mu itu ketika mu-nya sama dengan K square, itu propagatornya jadi 1 K square ya. Unlike in KD, the quadratic part of the effective action is not gauge or Beresty invariant. Jadi berbeda dengan quantum electrodynamic, quadratic part of the effective action is not gauge atau Beresty invariant. Indeed, whereas in any gauge the self-energy is transverse and free from quadratic divergence, its coefficient might depend on the Beresty trivial parameter Xi. Jadi, walaupun di gauge manapun self energinya itu transverse dan bebas dari quadratic divergences, koefisiennya bisa saja bergantung dengan BRST parameter Xi. For general values of the gauge miring parameter, it turns out we should replace 5/3 menjadi 13/6 minus epsilon per 2 in expression such as 8.91 and 8.91. Ya, 5/3-nya ini kita ganti dengan BRST trivial parameter yang bergantung dengan BRST trivial parameter Xi. Kan tadi kita pilih Xi-nya 1 ya. Kalau Xi-nya 1 nanti ini jadi setengah 3 13 per setengah. Jadi 10/2. Ya, 10/2 5/3 ya.
10/6 itu 5/3. Showing that the effective Coulomb propagator depends on Xi. Tapi karena kita set Xi-nya 1. This result is not surprising. The Coulomb propagator dependent on Xi, even at the classical level. Ini ya, yang di classical level, kalau masih ingat dia depend on Xi. Ini. However, it shows that our expression still contain Beresty non-invariant pieces. We do obtain a Beresty invariant answer for any physical observable, such as the scattering gluon scattering amplitude. But if we compute this to one loop accuracy, then as well as the one loop propagator, we must include vertex correction, such as tetapi ini menunjukkan bahwa hasil kita itu masih mengandung Beresty non-invariant pieces. We do obtain a Beresty invariant answer for any physical observable. Oh, tapi nanti kalau kita menghitung physical observable, hasilnya itu Beresty invariant ya. Seperti misalkan scattering amplitude dari 2 gluon. But if we compute this to one loop accuracy, then as well as the one loop propagator, we must include vertex correction, such as ada koreksi vertex contributing to given physics. Oh, ini kayaknya hilang ininya, apa namanya, bersamanya. And the corresponding diagram involving cos running around the loop. This diagram also individually depend on Xi in a way that intricately cancels out in the sum of all diagrams, contributing to a given physical process. Only in the sum of all such diagrams do we obtain a Beresty invariant answer. Rather than compute all this term in the next section, we will examine a simpler way to extract physically meaningful result, and such as the running of the Young-Mills coupling constant. Kita ada simpler way, cara yang lebih simpel untuk mengekstrak physically meaningful result, yaitu dengan background field method. Suppose we expand the Young-Mills action not around the trivial action delta nabla not equal D, but around some other background connection nabla not with F nabla not equal 0. Kalau kita ambil nabla not-nya equal D, F nabla not-nya itu 0 ya. Tapi kalau di trivial connection. Tapi kalau kita ambil di bukan yang trivial, maka curvature-nya tidak sama dengan 0. We will also suppose that nabla not obeys the classical Young-Mills equation, so that nabla not star F nabla not equal 0. Jadi kalau kita ingat classical Young-Mills equation itu ini, nabla star F nabla sama dengan 0. Setting the full connection to be nabla sama dengan nabla not plus A, as in 8.9. Oh ini ya. Jadi kita ubah nabla atau kita set nabla itu adalah nabla not plus suatu koneksi. Jadi kita kayak melihat perturbasi dari background connection nabla not, bukan yang trivial connection seperti ini. Maka kalau kita kalau kita ubah nabla menjadi nabla not plus A, nanti kayak persamaan 8.6 dia jadi ada 3 suku yang hanya bergantung dengan background connection, dan suku F which Hodgstaff komutator AA, dan juga suku yang ini pure bergantung dengan nabla not dan A. This section is invariant under Gaussian summation H acting as nabla berubah menjadi nabla minus 1 nabla H on the true connection, and hence S
Kalau masing-masingnya berarti dia juga sama seperti ini. On the background fluctuations. Notice that A transform in the adjoint here. Ini transform seperti adjoint. This is as expected since it is the difference between true connection and our choice of background connection. Jadi A ini adalah difference between true connection delta nabla dan juga nabla not of the background connection. However, we obtain the same transformation of nabla if instead we declare. Nah, bisa juga kita memilih transformasi yang seperti ini. Jadi nabla not-nya nggak berubah, tapi A-nya yang berubah seperti ini. Assigning the whole transformation to A and leaving the background connection invariant. Thus, if we choose the gauge fixing functional to B, kemudian kita pilih gauge fixing functionnya seperti ini, we break invariance under gauge transformation 8.96 B, whilst preserving invariance under the background transformation 8.96A. Sedangkan jadi kalau kita pilih 8.96 kita break the gauge invariant, tapi kalau kita pilih 8.96A kita preserve the gauge invariant. This is significant because the result of our loop calculation will give a function of nabla not that is manifestly invariant under nabla not to h-1 nabla not h, which is a powerful constraint on the form of this loop correction kinetic. With the choice of 8.97 of FA, we have the cross section. Kemudian ya kita ingat cross actionnya itu adalah harusnya partial mu sebar nabla mu C. Ya. Partial mu-nya kita pindah ke sana. Jadi ini. Kemudian nabla mu C-nya jadi ini. Police interpretation of RZ type keeps mirroring term. The path integral over the Nakanishi lateral field gives. Dan kemudian untuk yang gauge fixing action-nya kita tambahkan dengan suatu exact term seperti biasa, kemudian dia akan jadi eksponensial seperti ini. This is essentially the same as before, dan ini sama kayak yang pertemuan lalu ya. Except that the derivative is covariant with respect to the background gauge transformation. Oh ini. Jadi tadi kan saya nulisnya partial mu ya. Itu harusnya nabla not sih. Kalau yang di kasus yang biasanya itu nabla not-nya dipilih D, makanya jadinya D sebar star nabla C. Tapi ini itu sebenarnya pemilihan dari kita mau background field-nya itu apa. Nabla not sebar star nabla C. Kemudian ini dipindah dan seterusnya. Jadi bedanya nabla not-nya bukan D tapi nabla not yang lebih umum. We like to obtain the effective action for nabla not when the fluctuation A are integrated out. Kemudian kita mau integrating out the A ya. As always, to one loop accuracy, it's sufficient to restrict our attention to the quadratic term in the fluctuation. So, of course, the higher order term will be important as higher loop. Seperti biasa, sampai menggunakan one loop accuracy, it's sufficient to restrict our attention to the quadratic term in the fluctuation. Jadi kita hanya memperhatikan bagian suku-suku yang kuadratik di A ya, jadi yang A square. Considering first the fluctuation in the gauge field, keeping just the quadratic term,
indicate smearing action with xy equal 1, we have. Jadi kita hanya melihat yang kuadratik saja. Ini SYM nabla not plus A ya, dikurangi SYM nabla not, berarti hasilnya adalah ini. Atau kalau ditulis nanti dia sama dengan ini. Untuk suku F komutator AA jadi ini. Kemudian suku ini dikali ini nanti akan keluar suku yang lebih dari quadratic term dan kita hilangkan. Dan ini dikalikan ini seperti biasa distributif, nabla not A dan seterusnya. Nanti keluar suku yang seperti ini. Kemudian ini ke sini jadi ini. Ini ke sini jadi nabla not mu, nabla kuadrat anu tapi ini mu ya, biar nanti bisa jadi kita bisa pakai Gaussian integral. Makanya ini ada delta mu nu. Itu it is negatif. Ini kalau yang ini dan ini dia menjadi jadi ini ya. Mu anu mu. Biarnya negatif. Dan sisanya yang ini. Oh, dia negatif karena ini dipindah ke sini. Jadi pakai integration by part seperti biasa, ini pindah ke sini, ini dipindah ke sini, jadi plus. Dan arranging ini dipindah ke sini. Oh ya, oke. Jadi tinggal pakai integration by part dan arranging nanti bisa dapat ini. Kemudian dari sini ke sini, in conjecture equality, we use the fact that since A transform in the adjoint under background gauge transformation, nabla mu ini sama dengan F mu nu nabla not A mu. And also F mu nu A mu nu equal trace E-nya bisa keluar. Jadi ini diganti menjadi ini, kemudian yang ini diganti menjadi ini. Ada anu di depan, jadinya jadi 2 kali. Dan sisanya ini, dan ini. Dan delta mu nya naikin indeks itu. Using cyclicity of the trace. Oh, ini ke sini menggunakan cyclicity of the trace ya. Kita F mu anu dikurangi F anu mu ini trace dari ini. Kita tuker anunya di depan, anu F mu dikurangi anu mu F. Oh ya benar ya, anunya keluar, F mu nya jadi komutator. Using cyclicity of the trace, the ghost can only appear in loop.
So to one loop, we can ignore the C bar, nabla node, star AC vertex. Treating the cos action simply as, jadi cos actionnya sama dengan ini. Thus, integrating out the fluctuation to one loop accuracy, we have the effective action. Kemudian kita mengintegralkan terhadap A ya, sehingga for the first term is the classical contribution, ini classical contribution, while the determinant come from the integrating of the bosonic fluctuation in the gauge field, ini, and the Fermi cos respectively. In the first determinant delta is the matrix operator, ini ya. Jadi ketika kita integrating out ini kita pakai Gaussian integral, nanti ya jadi eksponensial ini. Oh, salah. Jadi determinan ini ya. Jadi determinan ini. Eksponensial trace itu sama dengan determinan kalau nggak salah. Yeah, something like that. Acting fluctuations A mu equal minus A mu C Pc. The general representation for background transformation. The first term here is Laplacian. Covariant with respect to the background field. Whereas the second term is the magnetic moment coupling between the fluctuation and the background field strength. Let's compute the determinants beginning with the cos contribution. We have ini nabla node square itu sama dengan ini. Karena nabla node itu harusnya sama dengan parsial plus I ETA ya. Nanti kalau dikuadratin harusnya jadinya seperti ini. Suku yang ini kuadrat, kemudian suku ini kali ini, tambah suku ini dikali itu, dibalik, dikali ini kuadrat. Jadinya ini kita identifikasi delta 1 itu yang involving 1 power of the background field A mu, berarti ini delta 1, ini delta 2. Thus, ln determinan minus nabla node square itu sama dengan seperti ini. Jadi ininya kayak dikeluarin, jadinya kan 1 ditambah minus ini dikali ini. Ini sudah kita pernah lakukan di GD juga. Kemudian dari sini ke sini ln determinan itu trace ln. Oh, saya tadi salah. ln determinan itu trace ln. Kemudian ln-nya kita ekspansi. Nanti dia menjadi ini. In going to the last line, we have used the fact that for a semi-simple group, gauge group, trace TA equals 0. So the term trace minus minus partial square minus 1 delta 1 that is linear in mu vanishes. Untuk yang semi-simple gauge group, maka trace dari TA-nya itu sama dengan 0. So the term yang hanya linear di mu itu vanish. Jadi makanya ini enggak ada. Oh, dari ini ya. Ketika kita mengekspansi ini, suku yang linear terhadap delta 1 itu enggak ada. Yang ada hanya linear terhadap delta 2 dan delta 1 dikali delta 1.
dan sisanya suku yang cubic terhadap A, tapi kita nggak consider. Note that we only need to keep the track of term up to second order in A. Background gauge invariant ensures that this quadratic term will be completed to full non-abelian curvatures. The two remaining full field-dependent terms may be represented by the Feynman diagrams. Jadi dua sisanya field-dependent terms itu bisa kita representasikan dengan diagram Feynman yang seperti ini. Sepertinya itu dari yang ini ya, dari yang ini. Nah, dari ini dan ini. Itu bisa kita representasikan dengan ini. Karena vertexnya tadi yang nabla 2 itu 1 ya, dan nabla 2 ini contain 2 gauge field. Kalau yang nabla 1 itu contain 1 gauge field. Dan ada suku seper partial square, dan itu hanya berkontribusi dengan provokator dari Gauss-nya. Where the external field is the background gauge field A. This diagram respectively correspond to the momentum space expression trace 1 over minus partial square delta 2 itu sama dengan ini vertex. Oh, ini propagator dari Gauss-nya sepertinya. Kemudian ini propagator dari keluarnya. Ya. Kemudian untuk yang ini itu dia adalah kalau di momentum space sama dengan ini. Oh, ini tinggal diganti momentum space ya. Jadi nabla 2 itu kan tadi sama dengan delta 2 ya. Delta 2 itu sama dengan ini. Kalau kita ganti ke momentum space ya jadinya ini dikali ini. Kemudian kalau yang partial square jadinya seperti square. Yang ini juga sama, tinggal kita ubah dengan free transform individually. These expressions are not meaningful, but they combine using the same manipulation in the previous section to give. Ketika kita hitung nanti ini dan dua-duanya nanti jadi ini ya. Which is the contribution to the background field, effective action from integrating out the Gauss to one loop. We now turn to the determinant log determinant delta coming from integrating out the fluctuation in the gauge field. Kemudian kita mau hitung untuk yang log determinant delta, di mana delta itu sama dengan minus delta naught minus 2 komutator F nabla naught dengan something. Sama kayak tadi, nabla naught-nya di expand dan F kalau F delta F nabla naught-nya nggak di expand, maksudnya tetap ini. Kalau yang nabla naught-nya di expand dengan cara yang seperti tadi, sehingga ada kontribusi tambahan dari si ini. Kalau yang ini tadi caranya sama kayak tadi, dia somehow jadi ini persis kayak tadi. Untuk yang suku sisanya dia nambahin ini. Is the magnetic momentum. The term nabla delta 1 and delta 2 are exactly the same as in the Gauss calculation, except that they act on all the space-time component of the fluctuation field mu. Kalau kita ingat untuk yang ini tadi berasal dari Gauss contribution ya. Kalau untuk yang ini berasal dari bosonic fluctuation. Ini bosonic fluctuation, ini yang Gauss contribution. Oh, bedanya delta 1 dan delta 2 di sini itu
on all the space-time component of the fluctuation a mu, since each of these components can run around the loop. Thus, this term gives d times 8.108. Jadi bedanya sekarang untuk suku yang dua ini, dia itu memberikan kontribusi 8 kali ini. Kalau 8 kali, D kali itu. So, bearing in mind in the weighting of the cost and gauge determinant 8.102, they combine with the cost contribution to give a term. Nah, kemudian sepertinya suku yang ini dan ini itu hasilnya adalah ini ya. Bedanya ada D minus 2. In the effective action, the remaining contribution momentum. Ini yang dari delta F tadi. As above, it suffices to work two quadratic order in the background field. So we can treat the coupling F now planet as its equivalent part dA. We obtain, kemudian kita hanya bekerja sampai quadratic order. Maka untuk yang magnetic momentum ini, kalau kita ubah ke momentum space, dia jadi ini. Parsialnya jadi P kuadrat P ini, delta F-nya jadi yang suku trace A dan ininya ya. Nanti kalau ini kita hitung, dia akan sama dengan ini. Pada further detail correction, see section 16.6 of Pascal Schrödinger. Combining all the pieces, we obtain the effective action for the background field S. Kemudian kita bisa mengumpulkan semuanya itu, dan effective action dari yang Mills-nya ketika kita sudah integrating out the Gauss field dan fluctuation field-nya, dia jadi ini. Dia bergantung dengan background field. Ya, ini background background field method ya. Atau seperti ini. Where the first term is the classical piece. Oh, ini itu jadi ini ya, setengah G trace F nabla which star F nabla. But the first term the classical piece, ini classical piece, and the remaining term come from the expanding the one loop determinant. Nah, sekarang kita bisa dapetin beta functionnya kalau mau. Note that we only compute the quadratic term in A above in momentum space. This involve the characteristic factor K square delta mu nu minus K nu corresponding to ini in position space. And we use background gauge invariant to include that term must be completed to full non-abelian curvature F nabla not mu, F nabla not mu, involving cubic and quartic power the background field that we neglected above. As always, the full quantum effect action will also involve an infinite series of higher power of F nabla not and its derivative. So, this will be relevant in D equal 4. Jadi untuk yang higher power-nya itu irrelevant ya. The gamma function has a pole in D equal 4, which we can remove using the modified minimal subtraction counter term, leaving us with the one loop effective action for the background yang was filled in D equal 4. Jadi ini kalau kita menggunakan background field method. Jadi bedanya kita integrating out the Gauss and the fluctuation first, dan kita pilih background gauge, background connection-nya itu enggak trivial, tapi suatu background nabla not yang F nabla not-nya ini enggak nol. The beta function and asymptotic freedom. Kita cek apakah ini sama. Untuk cara yang ini dan cara yang
satunya. Hasilnya agak beda. Jadinya cukup beda sih. Tapi harusnya nanti menghasilkan hasil yang sama ya. Arguing as before, the effective coupling must independent of the renormalization scale mu. Jadi ini kita anggap sebagai seper G efektif. Sehingga nanti seperti efektif square ya, dan G efektif square-nya itu harus nggak bergantung dengan mu, sehingga kalau kita turunkan terhadap mu maka di hasilnya 0. Ntar YD atau yang dianggap G efektifnya itu ini. Kalau di KID sih yang dianggap G efektifnya kayaknya sepernya deh. Atau ininya, ya ini juga bisa sih dianggap dengan G efektif. Sama aja. Lebih mudah kayak gini. Jadi ini dianggap G efektif square. Therefore the beta function for the pure Young Mills, kita ingat ini dikali ini itu jadi beta ya, beta G. Kemudian ini kalau kena ini nanti bisa dihitung. Kalau kita ingat, nah, ini jadi B minus 1/4 P square 11/3 C2G ln mu square. Kalau kita turunkan jadinya 1/mu square dikali dengan turunannya yaitu 2 mu dikali dengan mu di sini mu nya coret dikali 2. Oh, jadi beta function itu di sini partial mu G. Jadi ini kalau kena ini ya jadinya mu partial mu salah. Ini kita turunkan jadinya minus 2 G seperti dikali dengan partial mu partial G per partial mu. Oh, salah, ini minus 3, ini bukan 2. 3. Nah, ini jadi ini dikurangi ini sama dengan 0 ya. Sama dengan 0. Jadi 2-nya nanti coret. Jadi minus, G pangkat 3-nya pindah. Kemudian mu, partial G, partial mu-nya jadi beta. Dan dia jadinya ini. Corresponding to the running coupling, C square mu aksen sama dengan itu. Kalau kita integralkan nanti hasilnya ini ya. The beta function is negative. And we see that if mu prime greater than mu, then G mu prime less than G mu. Thus the Young-Mills coupling is marginally relevant. Jadi kalau beta functionnya negatif, berarti dia marginally relevan ya. Karena ketika scale-nya ini lebih besar, maka G mu prime-nya itu kurang dari G mu. Atau kalau dia marginally relevan, artinya Young-Mills theory approach a free theory in the ultraviolet and becomes strongly coupled in the infrared. This finally is our paradigmatic example of continuum GFT. Nah, ini adalah contoh dari continuum GFT. Young-Mills theory
begin arbitrarily close to a Gaussian fixed point and moves out along the renormalized trajectory in a marginally relevant direction. Dia close to Gaussian fixed point ketika UV and moves out along the renormalized trajectory in a marginally relevant direction. Oh, saya kebalik. Jadi dia begin arbitrarily close to Gaussian fixed point and moves out along the renormalized trajectory in marginally relevant direction as probed at lower and lower energies. The fact that it is strongly coupled at large distances means the perturbation theory around the classical action is a poor guide to the low energy physics, which is how it avoids Pauli initial criticism that we don't observe any long range forces beyond gravity and electromagnetism. Nah, jadi karena dia strongly coupled karena kalau kita lihat beta functionnya negatif, maka ketika low energy itu G-nya malah lebih tinggi ya. Jadi ketika low energy G-nya lebih tinggi. Kalau G-nya besar atau strongly coupled, dia artinya classical action itu adalah poor guide to the low energy physics. Nah, sehingga yang kalau kita pakai secara klasik itu si yang Mills teori itu massless, tapi bisa jadi enggak karena classical action-nya itu bukanlah hal yang bagus untuk kita consider. Jadi kalau mau kita consider teori ini karena dia strongly coupled itu nggak bisa pakai classical action. More generally, you will explore in the final problem sheet if we couple scalar fields in the representation Ri of G and Dirac-Spinor in the representation Rg, then the beta function is modified to seperti ini. Jadi kalau kita couple dengan scalar field dan fermion, beta functionnya jadi ini ya, where trace T A T B equals CR delta AP. For example, if G itu sama dengan SUN, then C2G equal N and C fundamental equal half. Provided we do not have too much matter, the beta function of Yang-Mills theory is negative. So this theory approaches to a free theory in the UV with G's fermion action running couplingnya seperti itu, as the running coupling. In fact, a theorem of Gross and Coleman state that non-abelian gauge theory are the only possible non-trivial asymptotically free KFT in 4 dimensions. Topological term and vacuum echo. In the case dimension 4, there is a further term that we could add to the action. Nah, kalau di dimensi 4 ada aksi tambahan yang bisa kita tambahin, yaitu I theta over X pi square integral trace F, which F ini namanya adalah vacuum angle. Tetanya ini vacuum angle. Dan ini itu tidak akan merubah classical motionnya ya. The integral in 8.120 is a topological invariant. We define it without picking any metric on M. Instead, using totally antisymmetric epsilon symbol, epsilon mu nu rho sigma to join up the indices on the 2F. Furthermore, when M is compact, S topologic nabla is completely independent of the connection nabla on our bundle P2M. Jadi kalau M-nya kompak, ini itu nggak bergantung dengan pemilihan nabla. Makanya dia disebut topologi. To see this, note that after changing the connection, nabla to nabla plus A, the difference, trace ini dikurangi trace ini itu adalah full, bedanya hanya total derivatif ya. Thus the integral over this term vanishes if the boundary is trivial. Or more generally, if you require A di boundary-nya sama dengan 0. Consequently, classical physics is completely unaffected if we include this term in the action. Ya, baca footnote 90 dulu. It's a good exercise to derive the result for yourself, particularly if you are taking the application of differential geometry to physics course. If not, just read what I'm writing here as a schematic way to keep track of the all derivative nomenclature.
Consequently, classical physics complexity unaffected if we include system detection. The Euler-Lagrange equation of totalnya ditambah yang mass action ditambah topological are identical to those as Yang-Mills. In particular, when the principal bundle is topologically trivial bundle, atau dalam kata lain P totalnya itu bisa kita tulis menjadi M cross G globally, letting the topological action on the trivial connection, we find topological actionnya null. Since F partial null obviously. Our argument that the value of S topological nabla is the same for all connection on a fixed topological type of bundle now shows that S topological nabla null for any connection on trivial bundle. Kalau dia di trivial bundle dia null. However, we can use this argument to conclude that S topological is always vanishes because for topologically non-trivial bundle, contohnya higher dimensional version of Mobius strip, Klein Patel, dan seterusnya, it is not possible to express the connection nabla as partial plus A for any A defined globally of M. And indeed for topologically non-trivial bundle, S topologicalnya tidak nol. So I won't prove it here. The factor of 1 over 8 pi square in 120. Ini Chern-Simons action ya. 1.20. Ini ensures that when the gauge group G equal SUN, in fact, ini itu anggota Z nya. Jadi dia hanya dia itu integer. So that S topology is just minus I times an integer. Oh, menarik. The particular integer we get is known as the instanton number in physics. Ini disebut instanton number, or the second Chern class in mathematics, and give us the information about how topologically twisted our bundle is. If we also include topological term 8.120 in the action and sum over all bundle topologies, allowing for instanton, then partition functions become. Jadi kita kalau include the term dan sum over all bundle topologies, maka kita dapetin ini. Where the second equality I have used with the proof the fact that the when G is semi-simple, the instanton number n gives a complete specification of the topological type of the bundle P2S4. We see that using the action 8.122 weights topologically distinct bundles by the factor AI theta n, where n is the instanton number. The value of the coupling theta allows us to vary the relative importance of different instanton contribution. The presence of the epsilon term, antisymmetric epsilon term in the definition of S topology implies that the term violates CP symmetry, with the size of CP violation being related to theta, at least classically. Physically, such CP violation would lead to an effect including the generation electric dipole moment for the neutron. Thus, the observed absence of any such dipole moment provides a constructive on the size of theta. Jadi karena S topological kita itu violet CP symmetry, dan CP violation itu akan menghasilkan efek seperti adanya electric dipole moment dipole elektrik, dan observe absence of any such dipole moment provides a constraint of the size theta, dan belum adanya the observed absence of any such dipole moment. Jadi sepertinya ketidakadaan dipole momennya itu, ya intinya dipole momennya itu nanti akan merestriksi tetanya itu berapa. In fact, experiment can test for neutron dipole moment very sensitively and they tell us in the QCD tetanya itu sangat lebih kecil dari 10⁻⁹.
The small size of theta is known as a strong CP problem and calls for an explanation. The favored theoretical solution proposed by Roberto Peccei and Helen Quinn in 1977 involves promoting the coupling constant theta to new field theta x, dinamakan axion. While there's as yet no experimental evidence for this field, quite remarkably, it turned out the theoretical property of theta x must have enabled it to solve the strong CP problem, also automatically make it a good candidate to be an important constituent of dark matter. This is just one of many striking examples where the apparently different arena of high energy theory and cosmology come together. Ini menarik yang topological term. Kalau di non-abelian case theory kita bisa menambahin topological term yang seperti ini, yang dia nggak affect classical action, tapi nanti affect quantum action. Dan cara yang lebih mudah untuk menghitung beta functionnya itu kita bisa pakai background field method. Dan yang penting kalau misalkan beta actionnya negatif, berarti kita teori kita marginally relevan untuk yang K, sehingga dia approach free theory in the ultraviolet. Artinya awalnya kita arbitrarily close to Gaussian fixed point, kemudian moves out along the renormalized trajectory in marginal relevant direction as we probe at lower energy. Jadi awalnya di UV kita itu dekat dengan Gaussian fixed point, artinya free theory ya, dan moves out along the renormalized trajectory as we probe lower and lower energies. Oke, kita sudah membahas semua materinya. Tinggal kita bahas soal-soal